আজকে একটা গল্প শোনাই। আমি গিয়েছিলাম বাজারে আমড়া কিনতে। আমড়ার দাম শুনে তো আমার মাথায় হাত। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही में अमड़ा का पेड़ लगाऊं। तो मैं गया नर्सरी, उधर से मैं 2 अमड़ा का पेड़ में ले खरीद के लेके आया। तो तुम लोग देख पा रहे हो, मैं अभी पेड़ लगा रहा हूँ। जब मेरा अमड़ा हो जाएगा ना, मेरा पेड़ का मतलब, तो आ जाना मेरे घर, फ्री में मैं खिला दूंगा। তো সবাই আশীর্বাদ করবে যাতে আমার আমড়া গাছটা যাতে হয়। আর 1 বছর পর সবাই তোমরা আসবে আমার বাড়ি, অবশ্যই আমি তোমাদের আমড়া খাওয়াবো। तो देख पा रहे हो कितना सुंदर लग रहा है আমড়া का पेड़। তো ভিডিও দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।